म्हजें नांव एड्रियन फ्रॉम दोतोरी. हांव इतलेंच हायलायट करूंक सोदतां की इनजस्टीस वीच वॉज डन, टॉर्चर्स, आय कॅन से टॉर्चर्स, आमकां सकाळचे 11 आपयलेले इन पेंजीम एट 11 o'clock. टुरिजम हॅव सारके हें जाल्या म्हणजे दे हॅव नो एथीक, नथींग. टुरिजम हॅव टोटली स्पॉयल एवरीथींग. आमकां 11 आपयल्या सकाळीं. ओके, कंपल्सरी इट वॉज मेड. तुमी येना जाल्यार तुमकां डिस्क्वॉलिफाय करता, तुमकां एंट्री दिवपाक ना, सगळें सांगलेलें एज इट इज रिटन ऑन द रूल्स. आमी 11 सांगा. मागीर म्हणूंक लागले फ्लोट आमी 3:30 स्टार्ट करता. ओके, जायना 3:30 सांगला त्या टायमार जायना, अर्द वर लेट जाता. वी एग्री. फ्लोट हे 5:30 स्टार्ट करता. 5:30 कोण तरी येता, कोणाक तरी रावताले ते येतलो म्हूण तेका. आनी आमी फ्लोट करता लोकांक पासत. हो फ्लोट जो करता इज फॉर द people, tourism. It's not related to any religion, nothing. Wo float commence kelolo in 1967 by Timoteo Fernandes. Ene commence kelolo. He was a great musician. He has started that to promote tourism. Every minister jenna ulayta tenna sangta ki na he Portuguese nothing doing with that. It is only started in 1967. फर्स्ट परेड केलेली जे बैलाच्या गाड्याचेर. अँड इट वॉज फॉर द पीपल टू प्रोमोट टुरिजम. इट वॉज गॉट नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन. आतां पणजे 3:30 सांगलेलें टायमींग स्टार्ट एट 5:30. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां सांगलेलें आमी फ्लोट हाडलो, आमकां लायट कित्याक रातचें जायना, 6:30 म्हणल्यार काबां जातालो. हे पाटी 11 पासून फ्लोट चालू आहलो. वी वे लायक जेवण ना कांय ना, तरी पूण आमी सकाळीं येयल्यार थिंगाच आहा. रातचे 11:30 पासून आमी वयता. लोक ना, मुखार गेलो लोकूच ना. एक जाजीस ते न्हिदलेले आसताले, थोडे कांय खबर नासले कित्याक फ्लोट वयता, लायट ना कांय ना. इतलो टॉर्चर जाला आमकां. टायमींग सिस्टम ना, कोण येतलो कोण येवपाचो आहलो कांय खबर ना. म्हणल्यार फ्लोट इतलो लेट जाला एंड वी वे टोटली डिसअपॉयंटेड विथ दीस. सेकंड थिंग, दे सेड we have increased 1 lakh rupees. We have given 1 lakh extra. कोणाक दिला कांयच खबर ना. तेणी सांगला दिला म्हणून, बट इट वॉज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन एनी ऑफ द प्राइजेस. नथिंग. दिस इज द टोटल टॉर्चर ऑन अस. आमी फ्यू पॉयंट घातलेले तेंकां कित्याक प्रायस सदां लेट जातालो, अनाउन्स जातालो. हे पाटी आफ्टर फ्लोट जालो, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे दे टूक द प्रेस कॉन्फरन्स आनी तेणी डिक्लेअर केला. आय वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज हो आमी पॉयंट घातलेलो एंड वी हॅड पूट लॉट ऑफ पॉयंट्स. आय गिव यू द कॉपी ऑफ दीस. लॉट ऑफ पॉयंट्स वी हॅड पूट फॉर देम. कित्याक एका आमी आमचे बोल्सांतले पयशे मोडटा. वी वॉन्ट टू मेक इट क्लियर. आमकां कोण पयशे दिना, गव्हर्मेंट दिना, कोण मिनिस्टर दिना, वो आमी घेवपाकूय वचना. आमी आमच्या बोल्सांतले घालून. दीस इज लायक अ लॉटरी फॉर अस. जिखलो जाल्यार आमी हे पोत्ता, नाल्यार वी आर इन टोटल लॉस. लायक राहुल हे पण टोटल लॉसान. ही स्पेंड सो मच ऑफ मनी, इज टोटल लॉस. ओके, हें जाता कितें आमी पयशे घालता आनी दाखयता कित्याक गव्हर्मेंटाचे आमी सारके मेन स्टेक होल्डर जाले. कित्याक टू शो टू प्रोमोट द कार्निवल आमच्या पयशाचे. गव्हर्मेंट इज नॉट गिविंग, गव्हर्मेंट इज ओनली गिविंग अस प्रायस दॅट इज कॉल्ड लॉटरी फॉर अस. लागलो जाल्यार लागलो, नाल्यार गेलो. आनी ते कोण मिनिस्टर कोण कॉल करता कितें करता कांय खबर ना. We are very disappointed with the parade because it was started very late, and there were after 10:30, 9:30 there were no crowd at all on the pageant. This is what was my point for this. Thank you. So we are totally amted. Yes, because of biggest mistake. वयल्यान गव्हर्मेंटान सॉरी मागूंक जाल्ले इतले लेट केला म्हणल्यार. हांव नको कोण येवपाचो आहलो तो, तेका कोणा शिस्त ना, टायमींग ना, जाल्यार कोण येवपाचो आहलो कार्नावाल, पणजे कार्नावालाक जो कोण मनीस येवपाचो आहलो तेका शिस्त ना. Oh, he's useless fellow who came very late. It is mistake of the government. तेणी स्टार्ट करून जालो टायम, तो येवं येनाका. ही इज नॉट इम्पॉर्टंट. पयशे तेजे ना, पयशे आमचे आहा. आनी पयशे गव्हर्मेंट फॉर प्रायज दिता आमकां, पयशे आमचे आहा. तेका रावपाक तो कोण इतले लेट? वाय ऑल ट्रॅव्हलिंग पीपल? 3:30 लोकांक आपयता तुमी आनी 5:30 पासून एका रावपाचो कोण येवपाचो ना तेका? हे सारकें नॉनसेन्स. हूय सी तो आसतलो 5 वर्सां आसतलो, कोण दुसरे 5 वर्सां तो आसपाकूच ना. एका लागून आमी आख्खे गोंयचें नांव पिड्यार करप. पीपल आर टॉकिंग इतले लेट जाता म्हणून नांव पिड्यार जाता गोंयचें जस्ट बिकॉज ऑफ हे थोडे इलेक्टेड पीपल आहा तांकां लागून. And especially police is an enforcement body.
time, everything. Police has got very little time for about 40-50 floats. So the police, what they do? Was. So they expedite kotai. And you have to run, you cannot perform. Why? Because of these elected people. I am also a politician. But I say politicians should be in time, in punctual, for the betterment of the people of Goa. Not for own sake. They will drink tea, they will do anything all at home, and then come and people wait and wait, as Chikit said. It is just a trouble-making body that is elected people. ना तू म्हणटा तेही सारकें आहा की आयज तो मनीस जो धाम समजो सावंड बी बंद जाता आमी परफॉर्मन्स करपाचें कशें सावंड बंद करून तुमी मास्क कशें दिताले जेन्ना आमी सावंड बंद करता धांक म्हणल्यार सावंड बंद करता काय ना डमी कसो फ्लोट येता तेजेर कितें कवता काय ना आमकां तुमी लेट दोत्ता सारकें इतलें लेट करून 80 क्रॉस फ्लोट आहले पणजे 11:30 पासून फ्लोट 10 o'clock म्युजीक बंद दाखोवपाचें कितें नाचपाचें कितें आयज जे कोण म्हणटा न्ही भिवपाची गरज ना म्हण आमकां दिसता कार्नावालाक भिवपाची गरज आहा. See, we as a journalist is on legal forum. You can challenge. Boycotting can be they will want to. If you approach some court and ओके डोंट यू फील हितून आमी इतले पयशे घालता लिगल बॅटलान आनीक पयशे घाल ओके आमी कितले म्हूण पयशे घालपाचे ऑन आवर आमचे कडेन दुसरो ब्लॅक मनी ना ओ खंयचे आमी दोंगर कातरून झाडां कातरून पयशे हाडूंक ना आमी आमचो पोस्टाचो पयसो खाता तो मोडटा आमी झाडां कातून दोंगर काबार करून पयशे हाडलेले जाल्यार इट वूड हॅव बीन डिफरंट केस. but this is happening again and again. Okay, now This is happening again and again. I will reply to that. Now in the near future, we have come first time to address a press conference today. In the near future, we will be anonymously electing Adrian Chikit as the president of the this association. We are going to form the association and teach the government a lesson. And at that time, teaching the lesson, we may boycott, all of us will boycott this program. Thank you. There are politics. 100%. Because politics governs, and governance is the best way to help the carnival people of their constituencies, of their nature or their relatives. This is what the BJP government promotes. राहुल बाबा अशें केलें तुमी फुडल्या फावटी परत I myself, I'm trying to boycott the carnival forthcoming. Because this way, see, I have been spending 6 to 7 lakhs rupees from my own pocket. I never go back, borrow or steal from the ministers. Nobody. I spend from my own pocket and I can afford it. Therefore, I am doing it. For the love of Goa, for the love of children and for the love of people of Goa, I have been doing it. गव्हर्मेंट कार्नावालूच बॉयकॉट करतो काय प्रायवेट हातून वयतलो तूं ना हांव प्रायवेट हितून वयतलो गव्हर्मेंट हांव बॉयकॉट करतलो. इफ गव्हर्मेंट हॅज टू कॉल अस, डिस्कस विथ अस and put the thing to rest, this will not happen again. तुम्ही जर आणि ते ट्रेडिशनल म्हणते वल्गर बी आसपा जायना वल्गर बी आसता पण तेंगे सगळ्यांचे वल्गर ट्रेडिशनल आमची सांगता लायव्ह कांय दाखोवपा जायना लायव्ह कांय दाखोवपा जायना पण तेंगले सगळे फर्स्ट प्राइज बी मेळटा तेंका लायव्ह आहा तेंगेले पण जजीस कितको जावपा शकता तेंगेले तेश करून आणि आता ट्रेडिशनला म्हणटा आमी ट्रेडिशनलाक वयतात तेका थोड्यांक येता आनी कोण केला टायगर केला पण तेकाय फर्स्ट सेकंड तेकाय प्रायज आहा आनी टायगर काय तुगेलो ट्रेडिशनला पडना पूण तेका कितको प्रायज आनी आमी ट्रेडिशनल इतू वर्स करून आमकां कांय फायद ना न्ही आमी ट्रेडिशनलात वयताय आमगेले पूण आतां ह्या वर्सा तेणें टायगर केला तिच्या वर्सा तेणें आनी क्लबाक घायलो तो टायगर आतां ह्या वर्सा ट्रेडिशनल घायला पूण तेका सगळें फर्स्ट सेकंड तेका ट्रेडिशनल प्रायज दिला बेसिकली वी आर ट्रायंग टू ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल वचपा जाय न्ही गव्हर्मेंट मॉनिटरींग सारकी करना ओ मे बी कमिटी हू इज कोण अपॉयंट केल्या न्ही तांकां कंपल्सरी आहा अंडर रूल 22 and 20 19 and 20 रुला प्रमाणे तेणी फ्लोट जेन्ना चोवपा जाय
स्क्रिनींग करपाक जाय एंड देन ओनली इट हॅव टू बी एप्रूव. हांव कितें म्हणटा ट्रेडिशनल दवरलो क्लब इन्स्टिट्यूट हें सारकें मेंटेन करून दवरपाक जाय कित्याक इनजस्टीस जावपाक जायना. दीस इज आवर मेन मोटीव. आनी सेकंड थिंग टायमिंग्स. लोकांक तुमी 3:30 आपयताय फ्लोट कॉमेस करताय 5:30 लोक हिंगा बेकार ना आनी 9:30 पासून लोक रावना सगळो गेलो. फ्लोट करून फायदो कितें? वी आर गिविंग बॅड नेम टू द पीपल. आम कित्याक आमगे रिस्पेक्ट वगडायचो लोकां मदें? लोक आमगे गोंयांत येता फ्लोट चोवपाक विथ दॅट लायक सारको टायम टू टायम जातलो. दे डोंट हॅव सो मच ऑफ टायम. 3:30 येवन 11:30 राती वचप हें जायना. तुमी येताय 5:30 कोण हो पावना तो पावना. इट इज नॉट अ एक्सक्यूज. यू ऑल स्टार्ट ऑन टायम which is very important and it is happening all the places. It is happening same thing. Timing na 3:30 4:30 एक खुंयचो टायमिंग दवरात कॉमेस. Don't delay it. Don't trouble people. एड्रियन बाब